الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي لا يتكل على عفوه ورحمته إلا الراجون ولا يحذر سوء غضبه وسطوته إلا الخائفون الذي سلط على عباده الشهوات وأمرهم بترك ما يشتهون وابتلاهم بالغضب وكلفهم كظم الغيظ فيما يغضبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي تحت لوائه النبيون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة يوازي عددها عدد ما كان وما سيكون ويحظى ببركتها الأولون والآخرون وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن الغضب بغير حق وما ينتج منه من الحقد والحسد مما يهلك به من هلك ويفسد به من فسد كما قال الله تعالى في ذمه إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية الآية. وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وقال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل قال له صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فرد ذلك مرارا وقال لا تغضب. وقال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال عليه الصلاة والسلام ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. وقال عليه الصلاة والسلام ضب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال عليه الصلاة والسلام يفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحنة فيقال أنذروا هذين حتى يصطلحا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. মুসল্লিয়ান کرام ডানে বামে খেয়াল করে কাতার সোজা করতেই পায়ের গোড়ালির প্রতি লক্ষ্য রাখা, তাহলে কাতার সোজা হবে, সুন্দর হবে। আসুন সামনে আসুন, নিচে উপরে আমরা যে যেখানে আছি খেয়াল করে সামনে অগ্রসর করি। কোন অবস্থাতে যেন সামনে খালি জায়গা না থাকে, কষ্ট হলেও সামনে অগ্রসর করি। কাতার সোজা করতে আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করি। মেহরবানি করে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখো, মোবাইল ফোন বন্ধ রাখো। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة السلام الله. عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. মুসল্লিয়ান কিরাম, মসজিদের দান বাক্সে দান করে সদকায়ে জারিয়া শরীক হন। الحمد لله رب اللهم أنت السلام. والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله অত্যন্ত বরকতময় দিন, গুরুত্বপূর্ণ দিন, জুমার দিন, তাৎপর্যপূর্ণ জুমার নামাজ জামাতের সাথে তাকবীরে উলা সহ অসংখ্য অগণিত মুসল্লিয়ান সহ আদায়ের পরে ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আকরামাল আকরামিন ইয়া আল্লাহ আমরা আপনার শাহী দরবারে হাত উঠাইছি ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ আমাদের উপস্থিতি কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। নামাজ সহ যাবতীয় ছোটাখাটা ইবাদত বন্দেগী কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। আল্লাহর ওসিলায় আমাদের জিন্দা মুর্দা সবাইকে মাফ ফরমাও। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত যত মুমিন মুমিনা মারা গেছেন সবাইকে মাফ ফরমাও। আমরা যারা হাত বাড়াইছি আমাদের বংশের গোত্রের সবাইকে মাফ ফরমাও। দরকার কবরস্থানে যারা শহীদ সবাইকে মাফ ফরমাও। হযরত শাহজালাল মুজাদ্দিদ আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ এই সমস্ত আকাবিরিন উলামায়ে কেরাম বুজুর্গানে দিন মুত্তাকি পরহেজগার মানুষেরা শহীদ আল্লাহ তাদের দারাজাত বুলন্দ ফরমাও। ইয়া আরহামার রাহিমিন আমাদের ও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলার তৌফিক দান ফরমাও। ঈমান আমল সুন্দর করে আন্তরিকতার সাথে অপেক্ষমান থাকার তৌফিক দান ফরমাও। ইয়া আরহামার রাহিমিন সর্বাবস্থায় সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে অটল অবিচল থাকার তৌফিক দান ফরমাও। যাবতীয় গুনাহের কাছ থেকে আমাদের হেফাজত ফরমাও। বিশেষ করে এই ফুটবল নামক মহামারী থেকে আমাদের হেফাজত ফরমাও। আজকে আমরা আলোচনা পর্যালোচনার পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি সম্মিলিতভাবে যে জীবনে আর কোনোদিন আমরা ফুটবল খেলায় জড়িত হইতাম না। ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ নিজেরা খেলায় অংশগ্রহণ করতাম না, দেখাতে অংশগ্রহণ করতাম না, সহযোগিতার সমর্থনে অংশগ্রহণ করতাম না। ইয়া আল্লাহ আমরা ওয়াদা করছি ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ আমাদের ওয়াদা আমাদেরই তওবা কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। এই তওবার উপরে অটলভাবে চলতে পারার আমাদের তৌফিক দান ফরমাও। এইভাবে অন্যান্য যাবতীয় গুনাহের কাছ থেকে আমাদের হেফাজত ফরমাও। ইয়া আরহামার রাহিমিন অনেকে দোয়া চাইছেন কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। কে কোন নিয়তে দোয়া চাইছেন আপনার জানাতে কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও।
প্রত্যেকের মনের সমস্ত নেক কামনা বাসনা জাহিদ মাকাবিদ পূরণ ফরমাও, যত অসুবিধা সমস্যা আছে দূর ফরমাও। আমরা যে জায়গা দোয়া করেছি আমাদের উদ্ধার ফরমাও, অভাব-অনটন দূর ফরমাও, ঋণ পরিশোধের তৌফিক দান ফরমাও, হালাল উপায়ে বেশি বেশি অর্জনের তৌফিক দান ফরমাও, হারাম থেকে আমাদের হেফাজত ফরমাও, যাবতীয় দুঃখ কষ্ট আপদ বিপদ বালা মুসিবত অ্যাক্সিডেন্ট থেকে হেফাজত ফরমাও, মানব দানবের যাবতীয় অনিষ্ট থেকে দুশ্মনের দুশ্মনী থেকে হেফাজত ফরমাও, ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় যত পেরেশানি আর বিশৃঙ্খলা দূর ফরমাও, পরস্পরে মিলিয়ে সুন্দরভাবে চলার এবং চালানোর তৌফিক দান ফরমাও। ইয়া আল্লাহ, আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য অগণিত সালাত ও সালাম এই মুহূর্তে সোনার মদিনায় পৌঁছে দাও ইয়া আল্লাহ। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah.